What is up guys? Na ako diri sa Davao City karon kay mag-renew ko sa akong TB test. So naka TB test na ko medical last August 2023 pero nag-expire siya February 22, 2024. So karon nag-renew ko. Dito sa Physicians Diagnostic Center. Ayos Charo. Ano renewhan ni dili gyapon makaabot sa UK. Let's go. 6.5 hours later. February 27, 2024. Second timer sa TB test. So second time na ako nag-expire akong TB test. February 22 na yung nag-take ko. Dito sa Davao City. So expire yan is August 27. Klaro hindi makabot yung UK na. Ayun.